ᱵᱩᱢ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱮᱢ ᱧᱮᱞ ᱧᱟᱢᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ আর কি ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ কি বললি सांता सांता क्लॉज ए यार बहुत अच्छा बोल रही थी वो इंग्लिश रोड़े बड़ाए थे अडी फुटेने देखा को देता है मिद संतार ते बोलिए इंग्लिश ज्यादा दिखा रही है मारेंगे इतना ना तो गाइस मेरे को कोई पहचानेगा मैं हूँ बंगाली ये क्या है आदिवासी आदिवासी ये है बिहारी ओके की बोलছিলি दान दोड़ूंगी नहीं ना है रोड़ूंगी अंदर बंदा हाथ दे दो यार साला इसका लैंग्वेज के हेलो गाइस এই যে একজন বাঙালি আর একজন বিহারি দুজন মিলে আমাকে প্রচুর টর্চার করছে আমার oh my goodness আমার वो देखो আমরা কিছু করিনি আমি বিহারি ঠিক আছে আমি তবুও বাংলা गाइस मैंने भी कुछ नहीं किया मैं बंगाली हूँ আমার আদিবাসীর মজাক উড়াচ্ছে আমি মজাক উড়াইনি मजाक नहीं बोला এরা বলে করেছি ভিডিওটা আবার ডবল করে দেখো তোমরা দেখতে পাবে এরা বলছে হ্যাঁ তাহলে হা হুই না করে কি বলবো তো কিছু তো বুঝতেই পারছি समझ না में नहीं आ रहा তো আমি বিহারির এরকম কিছু বলেছি বল না बोल ना বিহারি গুলো প্রচুর সেক্সি হয় ओ